Chemistry is awesome. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, guys. So let's recap what you guys have learned from the previous lesson. Okay, from the previous lesson, actually you guys dah pun belajar tentang chapter 3. Sebenarnya kita dah already enter this third chapter of this semester, chapter 3, periodic table. Cuma untuk the previous lesson, what you guys have learned is 3.1, was 3.1. Di mana in 3.1, the subtopic is classification of elements. So in this 3.1, what you guys have learned were, okay, kalau you guys masih ingat lagi, you guys dah diajar tentang the definition of period, okay, groups and blocks. You guys remember that? Okay, and then what else? What else, guys? You belajar dalam 3.1. Apa lagi? Ingat lagi tak? Dalam 3.1 juga, you guys telah already diajar tentang how actually we can deduce the position of an element based on its electron configuration. Kan? Ingat lagi kan? So itu apa yang you guys dah already learn from this 3.1. Okay, guys. So today actually we are going to continue with the second part of this chapter, which is 3.2 periodicity. Periodicity ataupun in BM we call it as kekalaan. Kekalaan ataupun periodicity. Okay, kekalaan. Okay, itulah kalau dalam bahasa Melayu itulah bunyi dia, kekalaan or periodicity. Okay, guys. So what are you guys going to learn in this 3.2? Okay, so basically, guys, in 3.2 periodicity ni, it's all about the trends. It's all about the trends. So trend apa kan? Maybe you guys akan tanya kan, trend apa? Okay, dia macam ni, guys. There are few trends that you guys are going to learn in this chapter 3.2 ni. So when we say trends kan, trend ni maksudnya pola ataupun perubahan lah ataupun apa kita nak tengok. Okay, so basically, guys, all of these trends kita akan tengok pada dua cara lah, dua cara. The first is we are going to look at what happened to these trends as we move across a period. As we move across the period, or we can say that as we move from the left to the right of the periodic table. So that is the first. Second is, guys, kita akan tengok juga what happened to these trends as we move down a group. Down a group maksudnya from top to bottom, daripada atas ke bawah. Tak kisahlah whichever group it is, group 1, group 2, group 13, 17, 18. So that is what kita akan tengok lah. Maksudnya first kita akan tengok the trends across a period, and second kita akan tengok juga what happened kalau kita move down the group. Okay, guys, so what are the trends that you guys are going to learn in this 3.2? Okay, so basically the first trend that you guys are going to learn adalah, yang pertama adalah the trends in the size of atom, or what we call as atomic radii. Okay, so for those who are still unclear, apa tu radii, sir? Okay, guys, macam ni. Radii is the plural for radius. Kan, radius tu kan, jari kan, radius. Dia punya plural adalah radii. Kita tak sebut radiuses. We don't call it as radiuses, kita sebut sebagai radii. So radii adalah plural bagi radius lah sebenarnya. Okay, jadi the first trend, guys, this is what we are going to look at. Okay, the size of atom. So meaning that what you guys are going to study is what happened to this atomic size as we move across a period, for example, or what happened to this atomic size if we move down the group, from the top of the group to the bottom of the group. What happened to the size? Is the size of atom is getting bigger or is it getting smaller? Okay, so that is the first trend that you guys are going to learn. Okay, the second trend is we are also going to look at the ionic radii ataupun jejari atom, guys. Jejari ion. Kalau atomic radii tadi adalah jejari atom. Okay, so kalau untuk the second trend is ionic radii means jejari ion, or in simply words kita boleh katakan kita nak tengok pada what happened to the size of ionic
radius, or what happened to the size of ions. Okay, regardless whether it is anion or cation. Okay, so what happened to this ionic size as we move down the group or as we move across a period. Itu the second trend that we are going to look at. Okay, and then what else? Okay, and then sekali lagi guys, kita akan tengok sekali lagi tentang isoelectronic series. Okay, this is not new because previously, okay, in the previous lesson, I have already explain to you all kan apa itu isoelectronic. Tak apa, nanti sekali lagi kita akan tengok. Right, and then seterusnya guys, kita akan tengok juga what happened to the ionization energies. Okay, ini pun you guys have already learned this before in chapter 2.2. Remember ionization energies. Cuma guys, in this chapter 3.2 untuk ionization energy ni, you guys nanti kita akan breakdown kepada dua tau. Nanti kita akan tengok, kita akan ada first ionization energy, kita akan ada second ionization energy. And apa yang kita nak tengok adalah guys, what happened to this value of ionization energy as we move across a period ataupun kalau kita move down the group. Okay, and then the next trend is kita akan tengok juga tentang electronegativity or abbreviated as EN. Okay, so inilah kita sebut sebagai electronegativity. So guys, electronegativity dengan IE adalah berbeza sebab kadang-kadang ada yang confused tau. Tak apa, nanti kita akan tengoklah when it comes to this part the trends in the electronegativity. And lastly guys, okay, dia punya penutup dia lah untuk chapter 3.2 ni. So kita akan tengok juga, okay, the acid base character of oxides. Do you guys know what are oxides? For example, kita ada metal oxide, kita ada non-metal oxide. Okay, so kita nak tengok dia punya property dia. So which oxides are acids and which oxides are basic. Dan guys, kita juga ada oxides yang mempunyai both of these character. Maksudnya dia boleh jadi acid, dia juga boleh jadi base yang kita sebut sebagai amphoteric oxides. Ini nantilah when we come to this final part of this chapter, okay, kita akan discuss tentang this acid base character of oxides. Okay guys, so what you guys are going to learn in today's lesson? In today's lesson, okay, the trends in atomic radii. So insyaallah kita cubalah untuk kita bincangkan this trend dalam this lesson. Okay guys, so before we proceed with this trends in atomic radii, firstly guys, there are a few terms that I would like to make it clear to you guys before we start to discuss these trends, whether the size of atom or the size of ion. Okay, so what are the terms? Okay, the first term is what we call as nuclear charge. Nuclear charge, or dia punya simbol dia adalah Z. Okay, so what is nuclear charge? Sebab apa? Kenapa saya highlightkan benda ni? Because you guys kena clear dulu. Sebelum you nak cerita tentang whatever trends, tak kisahlah atomic radii ke, ionic radii ke, you guys kena tahu dulu what is nuclear charge. Okay, so what is nuclear charge? Guys, nuclear charge is defined as the electric charge of a nucleus of an atom, and guys, and the value actually is equals to the number of protons in the nucleus times the elementary charge. Okay, so that is what we call as nuclear charge. Right. Mungkin ada yang confused. Sir, apa itu elementary charge? Okay, dia macam ni guys. Yang dikatakan elementary charge ni, dia macam ni. Contohnya macam kita tahu, elektron, dia punya charge dia apa? -1 kan? Itu the elementary charge of electron. Tapi kalau proton, what is the elementary charge of proton? Satu proton berapa dia punya charge? +1. So that is what we call as elementary charge. Jadi kalau yang dikatakan nuclear charge ni guys, okay, dia adalah electric charge of a nucleus of an atom. Okay, right now kita tahu apa dalam nucleus, guys? What's inside the nucleus of an atom? Anyone? Someone please tell me what's inside the nucleus of an atom? Protons and neutrons kan? Protons and neutrons. Okay, protons, neutron kita tahu, neutrons dia adalah tak ada charge kan?
Yang ada charge actually adalah protons because protons carry positive charge. Kan, positive charge. Jadi yang sekarang guys, yang dikatakan nuclear charge ni, okay, sebab itu nuclear charge ataupun Z ni guys, kita boleh samakan dia dengan proton number. Kan, sebab tu kalau you guys perasan, proton number juga dia menggunakan simbol Z. Kan, simbol dia juga adalah Z. So actually, kita boleh katakan kat sini, nuclear charge, okay, related to number of protons ataupun proton number. Jadi for example, so let's say the number of protons increase, same goes to Z. So Z juga akan increase. Why? Because Z ini dia actually bergantung kepada the number of protons in the nucleus of an atom. Okay, so apa signifikan dia Z ni guys? Okay, dia macam ni. Z ini sebenarnya, dia menunjukkan apa tahu? Dia menunjukkan how strong the attraction between the nucleus and the electrons outside the nucleus. Okay, so you guys, kita dah bincang sebelum ni kan. An atom, regardless of how many electrons it has, okay, so all of these electrons are being pulled by the nucleus, akan ditarik oleh nucleus. Jadi sekarang ni, untuk apa yang Z ni menunjukkan pada kita guys, nuclear charge ni, macam ni tau, the higher the value of Z, ataupun nuclear charge ni, so dia akan menunjukkan the electrons are being pulled stronger. Ataupun kita katakan the attraction between the nucleus and the electrons are stronger. So itu yang ditunjukkan oleh this value of Z. Okay guys, alright, seterusnya. Dia macam ni tau. Bila kalau Z ini, dia punya nilai dia makin tinggi, kan, the higher the value of Z, so what will happen to the atom? So kita akan katakan the atom akan become more stable. Okay, saya akan berikan satu contoh. Kenapa saya katakan dia more stable? Okay guys, so here I'm going to use these two examples. Okay, so first, kita ada hydrogen atom, right? Dan kita ada helium plus ion. Okay, hydrogen atom and helium ion, or helium plus ion. Okay guys, if we look at these two species here, hydrogen atom has how many electron? 1 electron. Kan? Hydrogen atom has 1 electron. Helium ion also has 1 electron. Nampak tak? Jadi both of these species, hydrogen atom and helium ion, both of these have the same number of electrons. Guys, same number of electrons. But if we compare, okay, if we compare between these two, this 1 electron in hydrogen dengan this 1 electron in helium ion, this 1 electron in helium ion, kita boleh kata apa? Dia ditarik lebih kuat oleh nukleus berbanding dengan elektron yang berada di dalam hydrogen atom. Why? The question is why. Okay, reason dia guys, sebab Z tadilah. Kan? Disebabkan oleh nuclear charge tadi. Okay, kalau kita tengok, what is the nuclear charge of hydrogen atom? Ataupun apa dia punya Z dia guys? So Z adalah mewakili bilangan proton kan? Jadi hydrogen ada berapa proton? Hydrogen ada 1 proton. So that's why kita katakan dia punya Z is 1. Okay, helium guys. Helium, walaupun ini adalah helium ion. Kan? Helium ion. Tetapi the number of protons in helium masih lagi 2. So for the case of helium, kalau guys tengok kan, dia punya Z is 2. So from here, apa yang boleh kita buat conclusion dekat sini? Guys, so which species mempunyai stronger attraction? Of course, helium ion. Sebab helium ion, dia macam lah, kita gambarkan macam ni guys. Sekarang ni, kita ada macam ni tau. Kita ada dua senario. Okay, kita ada 2 objek yang sama. Okay, yang ditarik. Satu objek ni ditarik dengan kuasa 1. Satu lagi objek ditarik dengan kuasa 2. Jadi apa you guys nampak kat sini? Of course, objek yang being pulled by the force of 2 tadi, the power of 2 dengan kuasa 2 tu, of course dia punya tarikan lebih kuat, betul tak? Berbanding dengan kalau tarikan ni kuasa dia cuma 1. Jadi apa yang berlaku guys? Apa yang berlaku dekat sini? Dalam case these two, between these two, hydrogen and helium ion, if we make a comparison, so apa boleh kita katakan?
electron, okay, electron in hydrogen atom actually is easier to be removed compared to electron in helium plus ion. Okay, why? Kenapa? Sebab the attraction, betul tak? So lagi stronger attraction, nukleus akan tarik elektron dengan kuat, okay, so susah nak keluarkan elektron. Okay, jadi you nampak tak dekat sini? Itulah signifikan dia guys, nuclear charge ni. So nuclear charge ni actually, dia describe how strong the electrons are being pulled by the nucleus. The higher the value of Z, so nucleus tu akan tarik elektron dengan lebih kuat berbanding dengan kalau nuclear charge dia rendah guys. Sebab tu kita kaitkan dekat sini, maksud kalau lagi tinggi dia punya Z, kita akan katakan the orbital is more stable berbanding dengan species ataupun atom yang mempunyai lower value of Z or nuclear charge. Okay guys, so itu sedikit tentang nuclear charge. Alright, seterusnya kita ada pula the second term guys, what we call as effective nuclear charge. Ini yang kedua tadi the previous one is nuclear charge. So right now is effective nuclear charge. Kalau tadi nuclear charge we are using Z as the symbol. For effective nuclear charge kita akan gunakan ZEFF. Apa ni? Effective nuclear charge. Okay guys, sebelum kita teruskan, suka saya nak highlightkan dekat sini guys. Ingat, ini sebutan dia kita sebut effective nuclear charge. Saya tak nak you guys dah jadi habit every time you jumpa effective nuclear charge you guys akan sebut ni ZEF. Jangan sebut ZEF. This is not ZEF. Ini effective nuclear charge. Nasib baik dia Z kan. Kalau sini J, nanti you guys akan sebut apa? JEF. Kan? Jangan sebut macam tu sebutan ni, the correct pronunciation is effective nuclear charge, bukan ZEF. Jangan sebut ZEF. Effective nuclear charge. Okay, now let's look at what is the difference between effective nuclear charge dengan nuclear charge. Okay, in terms of the definition guys, so what is effective nuclear charge and what makes effective nuclear charge is different from nuclear charge, right? So effective nuclear charge is defined as the net positive charge, bersih. Maksudnya charge positif bersih experienced by an electron in an atom. Okay, seterusnya guys, kalau guys nak tahu effective nuclear charge juga, dia juga dikenali sebagai core charge. Core, teras, charge teras ataupun core charge. Or guys, in much simpler words, kita boleh kata apa tahu? Effective nuclear charge ni apa? Dia punya definition dia, it is the positive charge felt by an electron. Dia adalah positive charge yang dirasai oleh elektron. Okay, kenapa kita katakan dirasai oleh elektron? Felt by an electron because electrons ni dia akan bounded to the nucleus kan? Dia terikat dengan nucleus. Maksudnya all electrons akan ditarik oleh nucleus. Maksudnya setiap elektron dalam tak kisahlah whatever atom it is, okay, so semua elektron itu akan kita katakan being pulled by this nucleus. So maksudnya setiap elektron tu dia akan ada rasa ni, dia akan rasa positive charge ni yang menunjukkan kuasa tarikan oleh this nucleus kan. Okay guys, mungkin ada yang akan masih tertanya-tanya, sir, kenapa ada perkataan efektif? Kan, why there is effective there? Kenapa sebelum ni tak ada efektif kan? Dia macam ni guys, efektif tu, okay, the term effective digunakan untuk merujuk kepada apa tahu? Okay, so the term effective is used because, ni saya nak you guys take note because of the shielding effect of negatively charged negatively charged electrons. Okay, ini guys, saya nak highlight dulu this statement. Okay, the shielding effect of negatively charged electrons. Okay guys, dia macam ni tau. Dalam hydrogen atom, saya gunakan hydrogen atom dulu sebagai contoh. Hydrogen atom, dia tak ada masalah. Why? Because in hydrogen atom, there is only one electron. Kan, there is only one electron. So maksud dia apa? Nucleus cuma akan tarik satu elektron saja. Okay, akan tarik satu elektron saja. Jadi maksudnya, that one electron memang 100% akan merasai kuasa tarikan oleh nucleus. Faham everyone Okay, that's why untuk hydrogen atom ataupun untuk atom yang mempunyai one electron, normally kita tak kira effective nuclear charge.
Okay, bila kita nak kira effective nuclear charge ni guys? So when it comes to atoms with many electrons. Guys, atoms with many electrons. Kenapa? Sebab when it comes to atom yang mempunyai banyak elektron, okay, yang punya banyak elektron ni, okay, kita kena consider satu faktor. One factor yang kita sebut sebagai shielding effect. Okay, kenapa? Dia macam ni tau guys. Bila suatu orbital itu, okay, dalam suatu atom tu, dia mempunyai banyak elektron. Okay, sekarang kita tahu, electrons dengan elektron, dia akan ada repulsion kan? Sebab semua elektron adalah negatively charged, so dia akan ada kita sebut sebagai repelling effect. Dia akan menolak antara satu sama lain. Okay guys, dia macam ni. Okay, so before this, dalam previous lesson, I have already introduced to you guys the 3 categories of electrons. Remember? So what are those 3? Kita ada inner electrons, kita ada outer electrons, kita ada valence electrons. Okay, sekarang kita tahu, outer electrons are electrons yang berada di dalam outer shell. Kan? Inner electrons berada di dalam inner shell. Okay, so for the case of many electrons atom ni, atom yang ada banyak elektron ni guys, so apa yang berlaku adalah, dia macam ni, nukleus akan tarik semua elektron kan? Nukleus akan tarik semua elektron. Cuma, okay, kalau you guys juga masih ingat, dalam previous lesson juga, saya menggunakan contoh mother, kan? A loving mother, kan? Seorang ibu yang penyayang. Di mana kita tahu, seorang mak ni guys, dia akan sayang ke semua anak-anak dia. Kan? Tak kisah berapa ramai dia punya anak, how many children she has, all of her children are being loved, okay, by mother, kan, by ibu itulah yang sayang oleh mak kan. Okay, cuma yang membezakan adalah how strong is the affection, kan, how strong kasih sayang itu, how strong perasaan itu. Okay, kenapa? Sebab bila ramai, okay, seorang ibu dia tak bolehlah dia nak cater semua tu, okay, sama rata, susah kan, okay, agak-agak susah sebenarnya, satu cabaran sebenarnya. Okay, so apa akan berlaku? Akan ada di kalangan anak-anak itu yang disayang lebih, ada yang disayangnya kurang. Kan? Jadi apa kaitan dengan electrons ni kan? So kalau kita relate pada elektron, same goes to nucleus. Guys, nucleus ni dia akan pull all the electrons it has. Semua dia akan tarik. Cuma apa? Cuma ada electrons akan ditarik very strong. Nah, ada electrons yang akan ditarik dengan less strong. Ataupun kita katakan dia punya attraction is not that strong. Tak begitu kuat sangat. Okay, so normally bila berlaku macam ni? Okay, dia macam ni guys. Electrons normally electrons which are located in the inner shell. Kan, inner shell. So dia punya position itu dia dekat dengan nucleus. So when these electrons are closer to the nucleus, so these electrons are being pulled stronger by the nucleus. Okay, but it is different for electrons which are located in the outer shell. Electrons in the outer shell, dia jauh daripada nucleus. The distance itu jauh. So bila jauh, maksudnya nucleus akan tarik juga. Tetapi dia punya attraction itu is not as strong as the attraction dengan inner electrons tadi. Kan, tarikan nukleus terhadap inner electrons. Okay, so yang dikatakan shielding effect ni apa guys? Kan, shielding effect ni dia macam ni. Sekarang ni, okay, sebenarnya guys, apa yang menghalang sebenarnya? Apa yang menghalang outer electrons untuk ditarik kuat oleh nukleus? Siapa penghalang dia? Inner electrons. Guys, so inner electrons itu yang kita katakan dia akan shield. Itu datang perkataan shield tu. Kan, maksudnya these inner electrons, dia yang akan menghalang apa? Menghalang nukleus untuk tarik outer electrons. Nampak tak? So that's why untuk kes di mana suatu atom yang mempunyai many electrons, we need to consider this factor. Guys, we need to consider this factor, shielding effect. Why? Because this shielding effect of these negatively charged electrons, kalau you guys baca pada statement dekat screen you all tu, so nampak dia kata apa? Dia akan prevent higher orbital electrons from experiencing the full nuclear charge of the nucleus. Sebab apa? Due to the repelling effect of this inner layer electrons ataupun elektron yang berada di dalam inner shell. Okay, so
Sebab tu kita tak boleh nak kira nuclear charge. You guys kena faham, nuclear charge ni yang kita bincang tadi, itu adalah full tau, kuasa penuh tarikan yang dirasai oleh elektron. Tapi dalam kes electrons yang banyak ni dalam satu atom, outer electron tarikan dia tak sama. Sebab tarikan dia tak sama guys, sebab tu kita tak boleh nak kira nuclear charge. Kita kena kira effective nuclear charge. Maksudnya apa? Maksudnya charge bersih kuasa tarikan yang dirasai oleh outer electron tadi. Okay? So nampak tak? Itu perbezaan di antara effective nuclear charge dengan nuclear charge guys. Right, seterusnya still masih lagi saya nak bincangkan tentang effective nuclear charge ni. Okay, so therefore guys, for the case of atom with one electron, okay, for the case of atom with one electron, remember that electron experiences the full charge of the positive nucleus. So ini tak ada masalah. Sebab atom tu cuma ada satu elektron. Dia macam ni lah, kalau kes yang satu elektron ni guys, kalau kita guna contoh mak tadi kan, ini macam kes anak tunggal. Anak tunggal kan. So kalau siapa yang tak ada adik-beradik, dia seorang je kan, dia anak tunggal, mesti mak akan sayang lebih punya kan. Sebab apa? Sebab itulah satu-satunya anak dia. So dalam kes ni, sebab tu this electron akan merasai kuasa tarikan yang kita katakan full blast, yang penuh, yang akan ditarik oleh nukleus, sangat kuat. Tetapi for the case of atom yang mempunyai many electrons guys, dia akan berbeza. Kenapa? Kenapa? Why? Because in atom with many electrons ini, dia akan ada two categories of electrons kan? Dia akan ada inner electrons dan dia akan ada outer electrons. Okay, so for the case of outer electrons, so apa yang berlaku? Kita tahu dua-dua ni electrons ni tak kisahlah regardless of whether they are inner electrons or outer electrons. So both categories of electrons ini kita katakan are attracted to the nucleus. Cuma guys, apa yang berlaku pada outer electrons dalam masa yang sama, these outer electrons, okay, betul ditarik oleh nukleus, tetapi at the same time these outer electrons are repelled. Dia ditolak oleh apa? Oleh negative charge inner electrons ataupun elektron yang lain. Nampak tak? Sebab itu dalam kes atom yang ada banyak elektron ni guys, kita kena consider effective nuclear charge. Kita tak boleh kira nuclear charge. Sebab kita tahu charge bersih yang dirasai oleh setiap elektron tu berapa. Nampak tak? So itulah dia tekan guys, perbezaan antara nuclear charge dengan effective nuclear charge. Okay, sebab tu saya ambil masa ni, saya kena terangkan benda ni dulu pada you all. Sebab kalau tak nanti, when it comes to we want to explain the trends, for example, what happened to the atomic size as we move across the period, what happened to the atomic size as we move down the group, kan? Ini adalah antara factors. So effective nuclear charge adalah kita katakan salah satu faktor lah yang akan menentukan benda tu. So kalau you guys tak clear tentang what is effective nuclear charge, you are going to have a problem later. Okay, so I hope from my explanation ini, so you guys akan faham lah apa beza antara nuclear charge dengan effective nuclear charge. Okay guys, seterusnya right. So seterusnya guys, this effective nuclear charge, we can calculate this actually. Yes. Okay, so there is an equation that we can use. So what is the equation? So inilah dia guys, the equation to calculate effective nuclear charge. It is equals to Z. So remember what is Z? Z adalah nuclear charge tadi ataupun proton number minus sigma. Okay, apakah sigma ni? Okay, sigma ni actually is a constant. It's a constant ataupun what we call as shielding constant. Okay, shielding constant. Okay, cuma guys, kalau you guys tak belajar lah secara direct tentang shielding constant ni tapi kalau you guys nak tahu nilai bagi this shielding constant, dia punya value must be antara 0 dengan Z. Dia mesti tak boleh lebih daripada Z, dia mesti greater than 0. Okay, so that is the value of this sigma ataupun shielding constant. Or guys, kalau you guys tak lebih mudah lagi, kita boleh buat macam ni. Nak kira effective nuclear charge ni, macam mana tahu? Senang saja. Okay, caranya adalah proton number Z minus number of inner electrons. You guys dah diajarkan dalam last lesson kan? Saya dah dalam previous lesson saya dah ceritakan macam mana kita nak tentukan inner electrons. Nampak tak? Itu kepentingan dia.
Okay, sebab kalau you guys masih tak clear lagi, you guys masih lagi could not recognize between these inner electrons, outer electrons, valence electrons, okay, akan ada masalah nanti. Okay guys, jadi satu cara lagi, inilah dia cara untuk kita nak kira effective nuclear charge, Z or the proton number minus number of inner electrons. Okay, let's look at some example here. Right guys, ni saya nak kita buat ni sama-sama Okay. So here saya nak tunjukkan macam mana kita nak calculate this effective nuclear charge. Okay guys, so here I'm using these examples. Okay, I'm using these 4 elements. So what do we have here? We have sodium, magnesium, aluminium and silicon. Right. So firstly, let's write the Z dulu kita tuliskan dulu apakah Z bagi setiap elemen ini. Okay, jadi sekarang kita tahu sodium, magnesium, aluminium dan silicon. Okay, kalau you guys perasan kan, ini adalah elemen apa? So these are the elements from period 3. Kan, elemen daripada period 3, third period dalam periodic table kan. So dia punya proton number, sodium is 11, magnesium is 12, aluminium is 13, silicon is 14. Okay guys, so right now kita nak tentukan pula the number of inner electrons for each of these 4 elements. Okay, apa cara dia guys untuk kita nak tentukan number of inner electrons? Macam mana kita nak tahu? Guys, come on. How can we tell the number of inner electron? From where? SPDF notation? Yes, ataupun apa tu? Itu cara dia. Apa? What we call that? Electron configuration. Betul lah, SPDF notation itu adalah cara kita menulis kan. Cara kita menulis sama ada SPDF notation or we are using orbital diagram. Okay, sekarang saya nak tanya. Siapa-siapa boleh tak bagi saya, can you guys, anyone please, what is the electron configuration of sodium? Come on, siapa nak cuba? Who wants to try? Electron configuration of sodium. One S2, Okay, two 1S2, S2, 2S2, two P6, three S1. 3S1. Okay. Terusnya, okay. Kalau you guys tengok pada this electron configuration, sodium atom has how many inner electrons? How many inner electrons are there in this sodium atom? 10. Yes. Macam mana you tahu 10? Ingat lagi tak? Apa characteristic of inner electrons? Electrons which are located in the previous noble gas configuration kan? Maksudnya inilah dia 1s2, 2s2, 2p6 ini guys. Ini adalah apa? Ini kalau kita abaikan 3s1 ni, so ini kan adalah electron configuration of neon. Kan? Neon kan? 1s2, 2s2, 2p6. Neon. So kan kita dah bincang sebelum ni, inner electrons are electrons yang berada di dalam inner shell lah, ataupun kita kalau dalam kes ni electrons yang mempunyai configuration ni sama dengan noble gas configuration. Okay, ataupun satu cara lagi yang lebih mudah ataupun much easier guys, kita tengok pada outer electrons. So right now we know that the 4 of these, sodium, magnesium, aluminium and silicon, all of these elements are main group elements. Right? Main group elements. So main group elements, the number of outer electrons, okay, are the same as apa? Valence electrons. Kan? Outer dia sama dengan valence electron kan? Jadi sekarang ni kita tahu, kalau sodium, dia punya valence electron berapa? 1 kan? Sebab sodium ada satu sahaja valence electron. Jadi meaning that this 1 electron in 3s, so ini adalah valence electron, and also ini juga adalah outer electron. So kalau this 1 electron is the outer electron, yang the rest ni apa? Yang the rest itu adalah inner electrons. Jadi for the case of sodium, sodium ada 10 electrons. Okay, 10 inner electrons. Okay, and then kalau you guys do the rest, do for the rest of this, the rest of the magnesium, aluminium and silicon ni, bila you guys tuliskan dia punya electron configuration masing-masing, dan bila kita tentukan outer electrons, guys,
inner electrons. So apa kita akan dapati sebenarnya, the four of this mempunyai same number of inner electrons. Nampak tak? Kan? Okay, magnesium, sodium, aluminium, silicon, all of these mempunyai same number of inner electrons. Yang membezakan adalah apa? The number of outer electrons or the number of valence electrons are different. Okay, tetapi untuk inner electrons, keempat-empat ini mempunyai same number of inner electrons. So macam mana nak kira effective nuclear charge? So apa formula dia tadi? Z minus number of inner electrons. Jadi in this case, okay, untuk sodium 11 minus 10 berapa? Kita akan dapat 1. Okay, magnesium 12 minus 10 kita akan dapat 2. Aluminium 13 minus 10, okay, equals to 3. And 14 minus 10 equals to 4. Jadi guys, from these values of effective nuclear charge, apa kita punya conclusion? So which element has the strongest, ataupun kita katakan strongest attraction between the nucleus dengan electrons? Which element? Come on, which element? Yang mempunyai nucleus electron attraction yang kuat? Is it sodium? Can we say sodium mempunyai stronger attraction antara nucleus dengan elektron, the strongest? Betul ke, guys? So balik tadi, recall balik yang tadi. Apa yang diterangkan oleh effective nuclear charge ni? Maksudnya, the higher the value of effective nuclear charge, apa maksud dia? Okay, nucleus electron attraction adalah stronger. Guys, jadi in this case, kalau kita tengok daripada sodium until silicon ini, so silicon has the highest value of effective nuclear charge. So what is the meaning of this? So meaning that, apa? Silicon has the strongest, apa guys? Strongest apa? Come on. Strongest attraction. Between apa? Attraction between apa? Nucleus electron. Yes, betul lah. Maksudnya kalau dia punya effective nuclear charge ni tinggi, so apa maksud dia tahu? Maksud dia, dia punya electrons itu akan apa kita katakan are being pulled stronger tau, berbanding dengan elemen ataupun atom yang mempunyai lower value of effective nuclear charge. So that's why in this case, guys, okay, nanti kita akan tengok macam mana effective nuclear charge ni mempengaruhi size. Nanti kejap lagi kita akan explain. Apa sebab tu saya dah untuk peringkat awal ni, that's why I'm introducing to you these terms supaya you guys clear tahu tentang apa beza antara effective nuclear charge dengan nuclear charge. Okay, seterusnya guys, right. Okay, so keep in mind, so kalau kita buat comparison, so apa beza antara nuclear charge dengan effective nuclear charge? So nuclear charge is the electric charge of a nucleus of an atom equal to the number of protons in the nucleus times the elementary charge. Okay, itu nuclear charge. But when it comes to effective nuclear charge, apa tahu? It is the attractive positive charge of nuclear protons acting on valence electrons. Dan yang membezakan dengan Z tadi, apa? Dia punya nilai dia, guys. Di mana the value of effective nuclear charge is always less. Nampak? Is always less than the total number of protons, okay, present in a nucleus. Sebab apa? Kita bincang tadi tu kan, due to the shielding effect. Okay guys, sekali lagi saya nak ambil masa ni, saya nak terangkan sekali lagi what is shielding effect. Okay, sebab shielding effect ni juga akan jadi salah satu faktor juga guys, apabila kita nak menerangkan the trends sama ada ionic radii ataupun atomic radii nanti. Okay, so firstly, what is shielding effect? Okay, so guys, shielding effect is also referred to as atomic shielding ataupun sometimes dia juga dikenali sebagai electron shielding. Shield daripada perkataan shield. Shield maksudnya halang lah. Okay, dia macam block tau, dia macam menghalang. Right. So apa sebenarnya shielding effect ni? So shielding effect actually describes apa? Describes the attraction between an electron and the nucleus in any atom with more than one electron. Ini apa kita bincang tadi lah. So when it comes to atoms with many electrons, this factor ni, shielding effect ni kita kena consider, guys. Okay.
sikit lagi tentang shielding effect ni. So shielding effect can also be defined as a reduction in the effective nuclear charge on the electron cloud due to a difference in the attraction forces on the electrons in the atom. Okey, apa maksud dia kan? Okey, kalau macam ni. Dia macam ni tau. Kita tahu sekarang ni apabila suatu atom itu dia punya shielding effect dia besar, okey, so dia akan mengurangkan apa? Dia akan mengurangkan attraction antara apa? Antara nukleus dengan outer electrons. So ini akan menyebabkan apa? So ini akan menyebabkan akan berlaku perubahan kepada size. Okay, nanti kita akan tengoklah. Tak apa, no worries guys. After this, I'm going to explain to you how actually this shielding effect affects the size of atom. Nanti kita akan tengok. Kejap lagi. After this. Alright, seterusnya guys. Jadi sikit lagi tentang shielding effect ni. So sekarang kita tahu untuk electrons yang ada untuk atom yang ada banyak elektron for many electrons atom, so apa yang berlaku adalah kita tahu dia akan ada inner electrons dan dia ada outer electrons kan. So apa yang berlaku guys? So these inner electrons dia akan buat apa? Dia akan lessen the nuclear attraction on the outer electrons. So dia mengurangkan. So this inner electrons, dia akan shield lah. Itu maksud shielding effect tu. Dia akan shield, dia akan halang. Halang apa? Dia akan halang this outer electrons untuk ditarik kuat oleh nukleus. So dia macam ni tau. Kalau saya gambarkan dekat diagram bawah ni. So dapat nukleus, apakah nukleus akan buat? Nukleus akan tarik all of dia punya elektron. Tak kisah sama ada outer electrons dan juga inner electrons. Maksudnya all of these electrons are being pulled by the nucleus. Tapi for the case of many electrons atom ini guys, so apa yang berlaku adalah this inner electron, dia akan menghalang outer electron ini untuk ditarik kuat oleh nukleus. Sebab apa? Sebab inner electron dekat dengan nukleus. Outer electron jauh daripada nukleus. Kan? Dan kita tahu antara electron ini juga ada repulsion. Dia akan repel kan with one another. So that's why kita katakan kalau suatu atom itu lagi banyak dia punya inner electrons, lagi tinggi dia punya shielding effect. So itu dia katakan shielding effect tadi. So itu disebabkan oleh this so-called inner electrons guys. Alright, seterusnya Okay, sikit lagi kalau dalam bentuk diagram ni, kalau you guys tengok dekat sini, nampak tak perbezaan? So sekarang kalau you guys tengok, both of this, kita ada lithium atom, okay, dan juga kita ada lithium ion. See, lithium atom, lithium ion, kan? Li2+, okay, lithium ion, ini lithium atom. Okay, if we look at the nuclear charge, kan? Maksudnya, ataupun dia punya Z, kedua-dua spesies ni, Z dia sama. Ataupun kita katakan dia punya nukleus dia mempunyai 3 protons. Ini ada 3 proton, so ini pun ada 3 proton. Tapi kalau kita tengok guys, between these two, kan? Between these two, kita akan dapati mana satu attraction lagi kuat. Yang lagi kuat adalah lithium ion. Why? Because lithium ion has only 1 electron. And this 1 electron are being pulled by the nucleus stronger compared to lithium atom. Sebab apa? Lithium atom, dia ada 3 electrons. Dan out of these 3 electrons, 2 dalam inner shell, 1 dalam outer shell. Nampak tak? So dalam kes ini, saya dah cakap tadi, maksudnya nukleus akan tarik these 3 electrons kan? Tapi these 2 electrons are being pulled stronger compared to this outer electron. So when this happen, apa kesan dia kan? Apa kesan dia adalah this one outer electron ini, dia akan senang untuk dikeluarkan sebab attraction dia tak kuat. Berbanding dengan kalau kita nak remove elektron daripada lithium ion, because this one electron is held stronger by the nucleus compared to this one electron, okay, outer electron ni di dalam lithium atom. Guys, itu dia kata shielding effect. Maksudnya 2 elektron dekat dalam ni, so ini akan shield. So these 2 electrons yang akan shield this one electron yang berada dekat luar. Okay, so itu what we call as shielding effect guys. Alright, so kita teruskan dengan yang seterusnya. Okay. So kita akan terus pergi kepada inilah dia kita akan masuk kepada the first part of this 3.2. So tadi tu semua cuma introduction saja guys. Okay. Alright, so dalam this 3.2, so the first part ataupun in 3.2a and also in 3.2b, what you guys are going to learn adalah inilah dia. You guys akan
belajar macam mana kita nak describe, okay, and then nak analyze the variation in atomic radii. Jejari atom tadi. So di mana guys, kita akan tengok dalam 3 keadaan. Di mana kita akan tengok yang pertama, okay, what happened as we move across a period, and then kita move down a group, and then what happened juga kalau kita move across the first row of transition elements. We are going to look at what happened to the atomic radius or atomic radii. Okay, untuk ketiga-tiga case ini. Alright, so let's start with the first one, guys. Okay, so sebelum kita pergi pada tu, suka saya nak highlightkan juga dekat sini guys. Dia macam ni tau. When it comes to atoms ni kan, okay, kita tahu atoms dia punya physical behavior, dia punya chemical behavior sebenarnya guys bergantung kepada apa? Bergantung kepada electron configuration masing-masing. Sebab itulah saya berulang-ulang kali, over and over and over kan, saya dah selalu saya ingatkan kan, how important kan, the importance of this electron configuration. Sebab banyak benda sebenarnya yang related to this electron configuration, especially untuk this topic. Okay, so kalau guys tengok dekat sini kan, when it comes to kita nak cerita pasal atomic radii ni guys, once again kita kena tengok pada the electron configuration. Okay, jadi untuk yang saya dah beritahu tadi kan, kita akan tengok dalam 2 keadaan. Yang pertama, kita nak tengok apa jadi pada atomic radii kalau kita move across a period from the left to the right of periodic table, and then what happen kalau kita move down a group. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua, kita akan tengok juga what happen kalau kita move across the first row of transition elements. Okay, the first row ataupun period 4. Period 4 transition element the first row of transition element period 4. So apakah members dia? Kita ada scandium, titanium sampailah zinc tu. Jadi kita akan tengok what happened to the size. Adakah daripada scandium sampai zinc tu adakah size of atoms transition element ni akan getting smaller ke, dia akan getting bigger ke, ataupun tak ada perubahan. Itu kita akan tengok kejap lagi what happened to this transition element dia punya size in terms of the size as we move across the period untuk this first row of transition element. Okay guys. Okay, dan sebelum tu saya nak ingatkan, remember when we want to explain berkaitan dengan atomic radius ni ataupun size of atom ni, guys, sebenarnya it is quite difficult. Okay, it is quite difficult. Okay, kenapa saya kata susah? Kenapa susah untuk kita nak tentukan exactly the size of atom? Why? Sebab guys, dia macam ni tau. Kan kita bayangkan sebelum ni, nukleus kat tengah-tengah kan? Okay, so elektron dekat mana? So elektron di dalam orbitals. And guys, orbitals ni kita gambarkan dia macam cloud. Macam awan tau. Macam awan, kita tahu macam awan dekat sky tu, dekat langit tu kan? Macam awan lah. Awan kan dia ada bentuk dia yang berbeza-beza kan? Okay, so masalah dengan this electron cloud guys, this electron cloud dia tak ada satu clear boundary tau. Dia tak ada sempadan yang jelas. Jadi kita tak boleh nak tahu exactly kan how big is the electron cloud. Kan sebab dia tak ada satu sempadan yang jelas yang nyata tau. Sebab tu susah sebenarnya untuk kita nak define exactly the size ataupun the radius of atom. Cuma guys, walaupun kita tak boleh nak tentukan exactly, jadi macam mana biasanya cara kita tentukan size of atom? Okay, dia macam ni. Biasanya untuk kita nak tentukan atomic size ni, kita tak tengok pada atom. Normally kita tengok pada molekul. Tengok pada molekul. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam satu molekul, for example, satu molekul, katalah satu molekul itu ada 2 atoms. There are 2 atoms in the molecule. So apa kita buat adalah guys, kita tengok jarak tu. The distance between the 2 nuclei. Nuclei adalah plural bagi nucleus. Jadi ada jarak antara 2 nucleus yang membentuk molekul itu. So dia punya distance tu. Ni guys, dalam diagram ni, nampak tak? Katakanlah this is satu contoh, let's say lah, kita nak guna contoh apa ni? For example lah, katakanlah ini adalah chlorine molecule. For example, chlorine molecule. Jadi right now kita tahu, dekat tengah-tengah ni nukleus. Okay, sorry. Okay, so ini pun nukleus dekat tengah, kan? Okay, so sekarang ni guys, so when these 2 chlorine atoms combine to form a molecule of chlorine,
Jadi macam mana kita tentukan the size of atom adalah kita akan kira berapa jarak ini. The distance between these two nuclei. Jarak antara dua nukleus ini. Right, so jarak antara dua nukleus ni seterusnya untuk kita nak kira the radius of an atom. So what we did actually, this value of A kita divide by 2. Kita bahagi 2. So bila kita bahagi 2 guys, kita dapatlah kira sebenarnya apakah radius of an atom. Okay, so apa signifikan radius ni? Kan? So radius ni guys, dia menunjukkan size atom lah. Contohnya kalau radius itu nilai dia besar, so maksud dia apa? Atom itu dia punya size dia besar. Kan? Kalau radius dia kecil, meaning that the atom has smaller size. Okay, so nampak tak? Itulah cara sebenarnya. Macam mana kita tentukan radius of an atom. Ataupun guys, satu cara lagi, kita nak gambarkan atom ni besar dia tu macam mana. Dia macam ni tau. Kita juga boleh kata macam ni. The size of an atom actually bergantung kepada the distance tau. The distance between the nucleus and dia punya outermost electrons. Dengan elektron yang paling luar. Kalau jarak antara nukleus dengan outermost electron itu jauh, so we can also say that this atom mempunyai bigger size. Tapi kalau outer electrons are being pulled stronger by the nucleus, apa akan berlaku? Kalau outer electron ditarik kuat oleh nukleus, maksudnya jarak antara outer electrons dengan nukleus itu dekat. So bila dekat, kita juga boleh katakan atom itu bersaiz kecil. Itu satu cara lagi lah macam mana kita nak gambarkan size atom ini guys. Okay, seterusnya Right. Jadi sekarang ni kalau kita tengok sebab since kita nak study dua keadaan di mana kita nak tengok what happened to this atomic radii as we move across a period or as we move down a group kan guys kan. Okay, so kalau biasanya macam ni tau. Atomic radii generally kalau kita move down a group ataupun from top to bottom, we can say that the atomic radii generally increase. Macam ni lah contohnya kalau kita move down a group, nampak size atom makin bertambah. Ni kalau kita move down a group guys from top to bottom. However, kalau kita move across a period from left to right, from left of the periodic table to the right side of the periodic table, so what happened actually, dia punya atomic radii generally decrease. Dia akan berkurangan. Macam inilah kalau kita gambarkan dalam bentuk ni, dia macam ni guys. Dia makin besar, kecil, 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 kecil. So ini apa berlaku kalau kita move across a period. Nampak tak perbezaan? Okay. Mungkin you guys nak tahu kan, kenapa jadi macam ni? Itu yang kita nak cuba explain ni. Why? Why kalau kita move down a group, why the size is getting bigger? Why kalau kita move across a period, why the size of atom is getting smaller? So that is what we are going to look at dalam yang seterusnya ni. Guys. So to explain this, actually there are two factors. There are two factors that we need to consider. Especially untuk inilah bila kita nak explain this, the changes in this atomic radii. So what are those two factors? The first factor is, inilah dia. Nampak tak? Yang awal-awal tadi saya dah terangkan kepada you all kan? Sebab tu saya kena terangkan kepada you all dulu. Saya nak you all faham betul-betul dulu what is effective nuclear charge. Kenapa? Because effective nuclear charge guys, it is also one of the two factors yang akan menentukan how big or how small is the atom. Sama ada kita move across period ke ataupun down a group. So itu kita akan tengok sekejap lagi. Okay, this is the first factor. The second factor is what we call as, ini pun bukan benda baru you guys dah pernah belajar ni dalam chapter 2 yang lepas, 2.2. Okay, the principal quantum number of the valence electrons. Okay, nampak tak? So these are the two factors that we need to consider. Okay, so every time, when we want to explain the changes in this atomic radii, cuma which factor kita akan gunakan untuk which ni lah, sama ada yang mana untuk down a group, yang mana untuk kita move across the period. So itu kita akan tengok satu persatu. Okay guys, alright. So dia macam ni. Sekarang ni kita nak pergi across a period dulu. Okay, across a period, meaning that kita nak move from left side of the periodic table
kita bergerak to the right side of the periodic table. Okay guys, dia macam ni. Across a period, remember, effective nuclear charge dominates. Okay, maksud dominates ni macam ni, maksud dominate ni, kalau kita move across period, the factor that we need to consider adalah effective nuclear charge. Bukan principal quantum number. Okay, kenapa? Kenapa kita tengok why? Okay guys, ingat bila kita move across period, the number of shells tak berubah kan? Kan the number of shells tak berubah. Maksudnya n dia, the value of n ataupun the value of principal quantum number remains constant, tak berubah. For example, kita ambil contoh apa tadi? Katakan kita ambil contoh elements daripada period 3, daripada sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine sampai argon. Okay, so all of these elements are the elements dalam same period. So kalau kita tengok guys, untuk these elements, dia punya bilangan shell dia sama, betul tak? Okay, bilangan shell dia sama. Ataupun kita katakan the highest n dia adalah the same. Why? Because all of these elements berada dalam same period. Ingat lagi kan? Same period, same value of n. Sebab tu kalau kita move across a period, n is not the main factor that we need to consider. So therefore, the factor that we need to consider as we move across the period adalah effective nuclear charge. Okay, kenapa? Kenapa? Dia macam ni. Bila kita move across a period, so obviously, apa yang kita akan notice adalah the number of protons increase. Kan? Bilangan proton bertambah. Yang tadi pun awal-awal okay, earlier in this lesson, saya dah terangkan pada you all kan. So tentang nuclear charge kan. So nuclear charge kan dia related dengan number of protons. So in this case, when the number of protons increase, same goes to nuclear charge. Nuclear charge juga akan increase. Okay, so apa signifikan dia bila nuclear charge bertambah kan? So bila nuclear charge bertambah, secara tak langsung juga guys, effective nuclear charge also increase significantly. Kenapa pula effective nuclear charge bertambah? Sebab guys, dia macam ni. As we move across a period, kan contohnya macam period 3 tadi kan, daripada sodium tu sampailah kepada argon. Okay, so kalau kita tengok, the number of inner electrons sama. Kan, the number of inner electrons are the same guys. Untuk kesemua elemen dalam period 3 tu. Tapi yang membezakan apa? Yang membezakan adalah the number of outer electrons. Kan, outer electrons dia yang berbeza. Nampak tak? So, bila the number of outer electrons are different, of course, dia punya effective nuclear charge akan berbeza. Dan bila kita kira, kita akan dapati, okay, semakin kita ke kiri daripada ke kiri pula, daripada ke kanan, from left to right. Jadi kalau kita move across the period from the left to the right of the periodic table, so apa yang akan berlaku adalah if we calculate this effective nuclear charge, kita akan dapati effective nuclear charge bertambah. Contohnya daripada sodium sampailah kepada argon, for example, okay, dia punya effective nuclear charge akan bertambah. So bila effective nuclear charge bertambah, apa kesan dia, kan? So when this effective nuclear charge increases, so kita boleh kata apa? We can say that the outer electrons are pulled closer to the nucleus. Sebab apa? Sebab effective nuclear charge menunjukkan kuasa tarikan yang dirasai oleh outer electrons. Kan? So kalau effective nuclear charge tinggi nilai dia, so that means apa guys? The outer electrons are being pulled closer to the nucleus. Jadi apa signifikan dia? Apa kesan dia terhadap size? Okey, ingat lagi tak tadi? Saya dah sebut kan? Size of an atom ditentukan oleh jarak ataupun the distance between the nucleus and the outer electrons. If the outer electrons are being pulled stronger by the nucleus, what will happen to the distance? So the distance akan jadi makin dekat. Maksudnya outer electron akan jadi makin rapat dengan nukleus. So ini akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan dia punya size tu akan shrunk tau. Dia akan mengecil. Dia akan mengecil. So bila mengecil, secara tak langsung, dia akan memberi kesan kepada size.
Nampak tak? Jadi bila jarak antara outer elektron dengan nukleus makin dekat, so of course size akan jadi makin kecil. So ini apa yang berlaku guys. So therefore when the outer electrons are being pulled closer to the nucleus, or we can say that the nucleus electron attraction increases, finally guys, what will happen? The atomic size also decreases. Nampak tak? Sebab tu kita katakan bila kita move across period, so this is the factor, guys, this is the factor that we need to consider. Effective nuclear charge. Okay? Alright. Nah, inilah dalam bentuk diagram ni. So hopefully you guys boleh lebih jelas nampak lah. Katakanlah saya ambil contoh. Let's say I'm using here okay, this elements daripada period 2. So ni elemen daripada period 2. Period 2. Kalau you guys nampak kan, daripada lithium sampailah kepada neon tu. See what happened to the size of atoms? Nampak tak? Size of atoms are getting smaller and smaller and smaller. Kenapa? Sebab tadilah. Sebab effective nuclear charge makin bertambah. Okay. Ataupun contoh lain, let's say elemen daripada period 4. Sebab tadi period 3 saya dah bincang tadi. Nampak tak? Untuk period 4 pun sama. See, daripada potassium sehingga krypton, guys, apa you guys nampak? Dia punya size juga, size of atom ataupun kita katakan the atomic radius or atomic radii also are getting smaller and smaller and smaller and smaller. Why? Because as we move across a period, what happen actually? Effective nuclear charge increases. So dia akan memberi kesan kepada size of atom apabila effective nuclear charge ini bertambah guys. Alright, so itu untuk kalau kita move across a period. Next guys, what happen kalau kita move down a group? Kita menuruni kumpulan. Okay, ini dia untuk menuruni kumpulan, it is a different story guys. Okay, kenapa saya kata berbeza? Because as we move down a group, tak kisah whichever group it is, group 1, group 2, group 13 sampai group 18 ataupun mungkin group untuk transition element. Okay, tak kisah regardless of whichever group it is, as we move down a group guys, factor that we need to consider bukan lagi effective nuclear charge. Bukan. Kita kena tengok pada N ataupun apa? Principal quantum number. Okay, so that's why saya katakan dekat sini, as we move down the group, this time N dominates. No longer effective nuclear charge. N dominates. Okay, kenapa? So kita akan tengok kenapa. Why? Right guys, dia macam ni. As we move down a group, what happen actually, kalau guys tengok N akan bertambah. Perasan tak? Kenapa N bertambah? So bila kita menuruni kumpulan, kita dah pergi kepada different period kan. Contohnya kita ambil group 1. Group 1 kan, lithium, daripada lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium kan. Kalau kita move down the group, setiap elemen itu dia berada di dalam period yang berbeza. Betul tak? Period 2, period 3, period 4, period 5 sampailah period 7. Okay, so period menunjukkan apa? Ingat lagi tak? Period menunjukkan highest N value. Kan? Highest value of N. So sekarang ni, kesemua elemen, contoh dalam group 1 tu, dia berada di dalam different periods. So different periods means apa? Semua elemen dalam group 1, dia mempunyai shell, the number of shells yang berbeza. Guys, okay, jadi apa kesannya terhadap size of atom? Itu kita nak tengok. Dia macam ni guys. Kita ambil contoh lah elemen daripada group 1. So sekarang kita tahu kenapa dia dalam group 1, sebab dia mempunyai valence elektron yang sama. For example, kita ambil contoh lithium. Lithium, sodium, potassium kan. Lithium, sodium, potassium. The three of this, kalau saya tuliskan dekat sini, so kita ada lithium, sodium and potassium. Okay, lithium 1s, 2s1 kan. So sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan kalau potassium pula, kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nampak tak guys? So these three actually adalah elements from group 1.
Okay, kenapa group 1? Because the three of this having the same number of valence electron, which is 1. Dia punya satu valence electron. Tapi sekarang ni, apa yang membezakan untuk setiap members of this group 1 element ni? Okay guys, apa kita nampak? Dia punya inner electrons dia berbeza. Nampak? Lithium ada 2 inner electrons. Sodium has 10 inner electrons. While potassium has 18 inner electrons. So apa kesan dia apabila inner electrons bertambah? Okay guys, sekarang ni outer electron sama. Kan outer electron untuk lithium, sodium, potassium are the same. Tak berubah. Yang berubah adalah inner electron dia. Kan kita dah bincang tadi, what happen apabila inner electron bertambah guys, as the shell is getting bigger and bigger. So dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan ini guys. Shielding effect increases. Nampak tak? Dia akan menyebabkan shielding effect tadi bertambah. Kenapa? Because the more inner electrons it has, the greater dia punya shielding effect itu. Kenapa? Sebab this inner electrons, lagi banyak inner electron ini yang akan shield tadi. Dia akan halang apa? Dia akan halang outer electron yang satu tu untuk ditarik kuat oleh nukleus. Guys, nampak tak? Jadi bila outer electron ditarik tak kuat, apa akan jadi guys? What will happen? What will happen? If this outer electron tidak ditarik dengan kuat oleh nukleus. Guys, apa akan jadi? Siapa boleh beritahu apa akan jadi? Kalau outer electron ni tak ditarik kuat oleh nukleus. Come on. Apa jadi? Ingat lagi tak jarak tadi? Kan? So apa berlaku? Bila this outer electron is not, yang kita katakan is not being pulled by the nucleus stronger. So apa akan jadi? Dia akan, kita katakan dia punya jarak itu akan jadi makin jauh. Okay guys, dia macam ni lah. Kan kalau saya gunakan contoh mak tadi, kan mak yang ada anak ramai tadi kan. Bayangkan kalau ada seorang anak tu, adik-beradik dia ramai, dan seorang anak ni, dia kurang mendapat kasih sayang daripada mak dia. Guys, selalunya kalau anak yang kurang kasih sayang, apa akan berlaku? Secara normal lah, biasanya apa berlaku? Dia akan menjarakkan diri dia daripada keluarga. Betul tak? Itu yang bila kurang kasih sayang dia akan keluar rumah tu. Sebab apa? Sebab kurang kasih sayang, kurang tarikan, kurang orang nak ambil attention pada dia. Jadi sama juga dengan outer electron guys. So bila outer electrons kurang tarikan oleh nukleus, disebabkan oleh nukleus dia fokus banyak pada inner electrons tadi. So this outer electron akan menjarakkan position dia daripada nukleus. Dia akan jadi makin jauh. So bila makin jauh guys, apa kesan dia terhadap size? Sebab tu kalau kita tengok guys, what happen actually, these outer electrons akan spend more time farther from the nucleus. Maksudnya lagi jauh daripada nukleus. Sebab apa? Sebab kurangnya attraction. The weaker the attraction. So therefore, apa consequences dia kat sini guys? Jadi dia punya kesan dia adalah the atomic size akan increase. Guys, so sebab itulah kalau kita move down a group from top to bottom, so the atomic size akan increase. Okay? So itu dah dia guys, apa yang kita sebut sebagai, okay, apa jadi? What happened actually as we move down a group? What happened to the atomic size? Alright, so kalau tengok sekali lagi di diagram, okay, cuba you guys tengok let's say kalau saya ambil group 1 tadi, nampak? From lithium sehingga cesium ni guys, see, the size is getting bigger and bigger and bigger. Why? Because as we move down a group, what happened? N dia bertambah. Kan? N dia bertambah. So that's why shielding effect dia akan menyebabkan shielding effect dia akan bertambah because electrons are kita katakan inner electrons are getting more and more and more. So that's why shielding effect dia akan bertambah. So that's why size akan jadi makin besar. Okay, contoh lain, let's say here saya highlightkan kat sini, ni daripada group 16 pun sama guys. Nampak tak? Daripada oksigen,
Okay, sulfur dan turun sampai ke bawah tu, see the size of atom is getting bigger and bigger and bigger. Okay, so nampak tak? So itulah dia apa yang kita katakan, what happened to the atomic size as we move down a group. Right. Okay, right guys. So itulah dia Okay, seterusnya kita nak tengok sebab kita dah already covered what happened to the size of atom as we move across the period, what happened to the size of atom as we move down the group, and the third is we are going to look at what happened to the atomic size, especially untuk transition elements. Transition elements. Okay, dia macam ni guys. Kita tahu sekarang ni dalam last 3.1, you guys pun telah diajar transition elements are the elements from D block. Ataupun kita sebut D block element. Okay, so untuk D block element ni guys, dia macam ni tau. The change in atomic radii is so small. Okay, kecil. Maksudnya perubahan tu, kita ambil contoh daripada scandium sehingga zinc tu, kan itulah transition element daripada period 4, fourth period. Okay, daripada scandium sampai pada zinc, kita akan dapati apa tahu? Dia punya perubahan atomic radii ni tak begitu obvious tau, tak begitu ketara. Kenapa? Sebab kalau kita tengok transition element ini, guys ingat lagi tak Afbal principle kan? Okay, Afbal principle untuk transition element kita akan isi 4S dulu, betul tak? Kan? Lepas tu baru kita akan isi 3D. Jadi untuk case transition element, especially yang daripada period 4 ni, okay, apa yang berlaku adalah sepanjang-panjang period itu yang berubah apa tahu? Yang berubah adalah elektron di dalam 3D. Nampak tak? Sebab itu kita katakan kat sini dia punya perubahan size itu tak begitu ketara. Sebab apa? Sebab yang paling luar masih lagi 4S. See, yang paling luar masih lagi 4S. Cuma yang berbeza adalah bilangan elektron dalam 3D. Sebab tu kita tak boleh nak nampak dengan jelas perubahan. Okay, kalau contoh main group, kan kalau you guys perasan, main group dia punya elektron dia bertambah dekat mana? Elektron ni akan bertambah dekat orbital S ataupun orbital P. Kan? So itu akan memberikan kesan kepada size. Tetapi untuk transition element, since electrons are added to these 3D orbitals, sebab itu dia punya kesan itu guys, kita tak berapa nampak sangat. Okay? Jadi that's why kita boleh katakan dekat sini, the size remains relatively constant. Why? Because shielding by inner D orbitals. Okay, contoh dia macam ni guys. Kalau you guys tengok dekat diagram ni, see? Kalau you guys perasan nampak? Daripada scandium, okay, kita ada titanium, vanadium, chromium, semua ni lah. All of these are the transition metals or the transition elements. Kalau you guys perasan, nampak tak? Dia punya size of atom semua lebih kurang sama saja. Dia tak begitu obvious sangat dia punya perbezaan. Dia tak macam main group elements. Main group element, for example, period 3 tadi, daripada sodium sehingga argon, memang obviously kita boleh nampak perbezaan size itu. Sangat ketara. Tapi untuk transition element, kita tak nampak sangat guys. Dia punya trend dia. Sebab apa? Dia punya size tu lebih kurang sama je. Ini adalah untuk transition element guys. Okay. Kenapa? Why? Because yang saya dah beritahu tadi lah. Okay, sekarang ni kita tahu yang akan mempengaruhi the size of atom tu, dia punya besar kecil tu sebenarnya adalah outermost electron tau. Outermost electron itu yang akan menentukan the size of atom. Cuma apa yang berlaku di dalam main group, guys, dalam main group element, contohnya lah kalau kita bergerak from left to the right kan of the periodic table untuk main group, elektron ditambah dekat mana? Elektron akan ditambah pada S ataupun P orbitals. Jadi always remember ni guys, adding an electron to an S ataupun P usually akan menyebabkan dramatic changes. Tak kisah sama ada dia punya physical properties ataupun chemical properties. Dia akan menyebabkan perubahan yang sangat dramatik, yang sangat ketara. Tetapi untuk transition elements, since electrons are added dekat mana tahu? Dia akan added dekat 3D, for example 3D ataupun D orbitals ataupun F orbitals. So dalam kes yang ini, dia punya kesan itu adalah smaller than kalau ditambah dekat S ataupun P. So that's why in this case guys, for the case of transition elements, kalau kita move across a period,
Okay, especially period 4 lah, ataupun the first row of transition elements, kita akan dapati apa? Perubahan dia tak begitu obvious sangat. So tak begitu ketara sangat. Jadi kita tak boleh kata as we move across period, untuk transition element, size is getting smaller. No, tak ada perubahan sebab dia punya size tu lebih kurang sama besar je. Okay guys, jadi inilah untuk, this is for transition elements. Alright. Kita pergi pada your tutorial. Hey, tutorial 3.2. Okay, question number 1. Okay guys, so I hope you guys are ready with your tutorial question. Okay, so let's start with the first question. Tutorial 3.2. Question number 1. Alright. Explain the trend of atomic and ionic radius down group 1 of the periodic table. Okay guys, since kita sekarang tengah membincangkan atomic radius, so kita akan buat untuk atomic radius dulu. So ionic radius ni nanti kita akan sambung dalam next lesson. The next lesson baru kita akan tengok tentang ionic radius. Okay, so here the question stated that they nak you guys explain the trend untuk down group 1. Ingat, down a group. Dan dia dah bagi tahu specifically group 1. Okay guys, dia macam ni. So to start with this question 1 ni, so I think it's better, lebih baik untuk kita bagi contoh lah. Jangan setakat you guys explain secara general. Kita kalau boleh kita kena be more specific. Okay, sekarang kita tahu the elements adalah elemen daripada group 1. So why not kita gunakan beberapa contoh. Let's say kita ambil beberapa contoh elemen daripada group 1. So sekarang kita tahu these are the members. Kan, these are the members of group 1, kecuali hydrogen lah, sebab hydrogen ni dia gas, yang the rest tu adalah metals. Okay guys, so katakanlah kita ambil the first 4. Okay, let's say kita ambil the first 4 ni, let's say kita ambil the first 4 members daripada hydrogen sampailah pada potassium. Okay, hydrogen until potassium. Okay, and then apa kita buat? Sekarang kita tahu the first 4 of these members of this group 1, dia berada di dalam different period. Contohnya hydrogen period 1, lithium period 2, kan? Sodium is in period 3, while potassium is in period 4. Okay, kenapa saya highlightkan tentang period ni? Because guys, kita nak menuruni group. Ingat lagi tak? What is the factor that we need to consider as we move down a group? Principal quantum number, N. Sebab tu saya highlightkan benda ni. Okay, and then cuba kita write down apakah electron configuration all of these 4 elements daripada hydrogen until potassium. So this is the electron configuration of hydrogen, electron configuration of lithium, electron configuration of sodium, and lastly electron configuration of potassium. Okay guys, if we look at these 4 electron configurations, okay, apa yang membezakan? Guys, apa yang membezakan antara these 4 electron configurations? Inner electrons, kan? Dia punya inner electron berbeza-beza. Nampak tak? Contohnya hydrogen tak ada masalah lah sebab hydrogen cuma ada satu saja elektron. Tapi when it comes to lithium, see, lithium, okay, dia mempunyai 2 inner electrons. Sodium has 10 inner electrons. While potassium here guys has 18 inner electrons. Tetapi keempat-empat ni outer electrons are the same. Still one outer electron ataupun still one valence electron. Cuma yang membezakan adalah inner electrons. So, kita dah bincang dah sebelum ni kan. Kalau kita move down the group guys, ataupun especially untuk group 1 ini, apa yang berlaku pertama sekali? Kita akan nampak. Firstly, obviously, kita boleh kata apa? Principal quantum number or N increases. Itu apa yang berlaku firstly kan bila kita move down a group. Okay, and then what else? The number of shells increases. Betul kan? Kita tengok hydrogen ada berapa shell? Dia ada satu saja energy shell. Lithium has 2 energy shells. Dia ada N1, N2. Sodium has 3 shells. Okay, N1, N2, N3. While potassium has 4 shells. Nampak tak? Dia ada 4 energy shell. Okay, dia ada N1, 2, 3 and 4. So daripada sini kita dah nampak the more shells it has, the greater dia punya size. Betul tak?
Sebab bila energy shell ni sebenarnya merujuk kepada cloud tu lah. Faham kan? Kalau shell dia makin banyak, maksudnya dia punya cloud is getting bigger and bigger and bigger, electron cloud tu. So that's why in this case guys, kalau kita tengok, apabila kita move down the group, seterusnya, kita akan dapati juga bilangan the number of inner electrons also increases. So apa kesan dia? The more inner electrons it has, so dia akan menyebabkan apa? Dia akan shield this valence electron. So in this case, this one valence electron, sebab ni group 1 kan, from the nucleus. Nah, nampak itu apa yang berlaku. Jadi, bila shell makin besar, inner electron makin banyak. Sebab inner electron makin banyak, so this inner electrons akan shield. Dia akan shield this one outer electron daripada ditarik oleh nucleus. Nampak tak? So, kita katakan shielding effect ataupun screening effect, ini sama, dua-dua ni membawa maksud yang sama, shielding effect ataupun screening effect. Okay, increases. So therefore guys, dia akan memberi kesan kepada apa? Dia akan memberikan kesan kepada the attraction between apa? Between the nucleus and the outermost electrons. So greater shielding effect means the attraction between the nucleus, tak kisahlah nucleus of lithium ke, sodium ke, potassium ke, okay, semakin banyak inner shell ataupun kita katakan semakin banyak inner electrons, dia akan menyebabkan tarikan antara nukleus dengan elektron yang paling luar, yang satu ni, okay, akan jadi makin lemah, makin lemah, makin lemah. Bila inner electrons makin banyak, makin banyak, makin banyak. So apa kesan ni guys? Jadi kesan dia adalah dia akan menyebabkan apa? Finally kita boleh katakan atomic radius increases. So that's why guys, kalau kita move down a group from hydrogen until potassium, for example, kita akan dapati size is getting bigger, bigger and bigger. Okay, so ingat guys, ingat tu when it comes to kita move down a group, the main factor that we need to consider is apa? Principal quantum number ataupun N, ataupun kita boleh katakan kita kena consider dia punya shell dia, number of shells. Okay guys, so itulah dia the answer for this question 1. Alright guys, jadi in the next lesson kita akan sambung lagi in the next lesson. Jadi dalam next lesson nanti I'm going to continue with 3.2c. In this 3.2c, so what you guys are going to learn, we are going to look at, okay, tadi kita just tengok pada atomic radius saja. Dalam next lesson nanti guys, kita akan tengok pula. Contohnya kita nak buat comparison. For example, sodium atom dengan sodium ion, for example. So which one is bigger? Adakah sodium ion bigger than sodium atom, or sodium atom is bigger than sodium ion? Sama juga dengan anion. For example, kita compare antara chlorine dengan chloride. So which one is bigger? Adakah anion is bigger than dia punya parent atom ataupun sebaliknya? Itu kita akan bincang nantilah. Kita akan sambung lagi in the next lesson guys. Alright, so guys, jadi itu sajalah untuk kita punya lesson today. So in the next lesson nanti kita akan sambung lagi lah dengan apa yang saya bagi tahu tadi. Jadi untuk sebagai apa ni, latihan pengukuhan you all you guys dah boleh cubalah. You guys dah boleh cuba jawab soalan meka ataupun soalan kumba yang berkaitan. Okay, dan guys, kalau you guys tengok dalam you punya assignment, kalau tak silap saya question number 1 and question number 2 tu actually you guys dah boleh jawab dah. Sebab itu semua you guys dah pun belajar sebelum ni, dan juga you guys dah belajar hari ni. Jadi dah boleh cuba untuk jawab soalan assignment you all. So kita akan jumpa lagi lah dalam the next lesson. Okay guys, you guys are awesome macam biasa hari ni. Jadi kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya.